آئیں سب سے پہلے کہ حدیث کو انہوں نے عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیسی کوشش کی، اور کوشش اس لیے کیا کہ جو چیز جتنا زیادہ عام ہو جائے گی اتنا ہی زیادہ کیا ہوتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، محفوظ رہے گی نا۔ 2 آدمی ہیں وہ بھول گئے، لیکن 100 آدمی کو کوئی چیز معلوم ہے، 2 بھول بھی گئے، جب بھی 98 آدمی یاد رکھتے ہیں۔ یہ مقصد تھا ان کا، سمجھے نا۔ صحابہ کرام نے حدیث کو پھیلانے کی کیوں اتنی کوشش کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں 3 خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت رسالت کی 3 عظیم ترین خوبیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ 3 خصوصیات ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ نمبر 2، آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ برابر آپ جتنا عربوں کے لیے تھے اتنا ہی عجموں کے لیے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ان هو الا ذکر للعالمین۔ عالمین یہ قرآن پاک، آپ کی سنت۔ تو صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری سمجھی، پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تیسری خوبی آپ کی کیا ہے؟ دنیا کا ہر نبی کسی ایک زمانے کے لیے آتا رہا، اور نبی قیامت تک کے لیے آئے ہیں، اور کسی ایک مخلوق کے لیے، لیکن آپ انسانوں اور جناتوں سب کے لیے ہیں۔ تو چونکہ آپ کی رسالت اور نبوت عمومی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دنیا کے تقریباً بڑے بڑے 10-12 خطے کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، کرنا ہم چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ غور سے سنیں، پھر اندازہ لگے گا کہ واقعی حدیث جو ہے پھیلانے میں ایسا نہیں کہ ہاں کہیں مکے مدینے میں رہ گئی تھی اس لیے جو چاہے جسے بدل ڈالے، سمجھیے نا۔ نمبر 1، دنیا کا سب سے مقدس شہر مکۃ المکرمہ ہے، اور اس کے قرب جوار میں آپ حضرات جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 13 سال تک نبی علیہ السلام وہیں موجود رہے۔ مکے والے ایمان نہ لائے مگر بہت تھوڑی تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے۔ لیکن ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ رمضان کے مہینے میں فتح ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور آپ کی دعوت و تبلیغ جو ہے کتاب و سنت نشر اشاعت کے لیے مکہ مکرمہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت استاد، معلم، مبلغ اور داعی مقرر کیا۔ ای بات سمجھ میں؟ کن کو؟ اور حضرت معاذ بن جبل کا معاملہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، بڑے اونچے مقام کے۔ تو پورے مکے میں حدیث کی، اسلام کی دعوت اور کتاب سنت کی نشر اشاعت اور حدیث کی اشاعت کس کے ذریعے ہوئی؟ سب سے زیادہ
मुआद इब्ने जबल। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर, मुआद इब्ने जबल क्या पूछना, आपने साथ फरमाया, मुतादिद कुतुब की हदीस अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सहीहा के अंदर भी नकल करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करो उसी जुमरे में हम सबको शामिल कर ले। आपने साथ फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हश्र के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के रहती दुनिया तक जितने उलमा पैदा हुए हैं, उलमाए हक, सबको अल्लाह इकट्ठा करेगा। सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बड़ा आलीशान स्टेज अल्लाह ताला तैयार कराएंगे और फिर हश्र के मैदान में जन्नत में जाने के पहले पहले तमाम उलमा को नीचे बैठा करके मुआद इब्न जबल को उस्तादुल उलमा बना करके उस स्टेज पर बैठा देगा। ये मुआद इब्न जबल का मकाम है दोस्तों, समझिए ना। ये रुतबे बुलंद हर मुद्दई के लिए दारो वास्ते दारो रसन कहां, ये रुतबे बुलंद जिससे मिला वो मिल गया। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इससे अंदाजा लगाया कि मक्के वालों में जिस दात को अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया तो कितने ऊंचे मर्तबे के थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा, उम्मत का क्या मतलब है? इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा, बड़ी अहम चीज, मक्के वाले खुशनसीब थे। इन्ना उम्मतन वाहिदा, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन वाहिदा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी एक उम्मत थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद से किसी ने पूछा कि क्या मतलब है उम्मत का? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने कहा, उम्मत का मतलब अल्लज़ी यअमुरु अन्नास बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर मुअल्लिमुन नास अल खैर। फिर कहा, भाई अगर कोई जिंदा उम्मत देखना हो तो मुआद इब्न जबल हमारे भाई को देख लो। किसको देख लो? हमारे भाई मुआद इब्न जबल को। ये मुआद इब्न जबल पूरी एक उम्मत है। क्यों? हर वक्त दीन की दावत, दीन की तबलीग, अमर बिल मारूफ, किताब और सुन्नत की तालीम और तदरीस, मुअल्लिमुन नास अल खैर। नंबर 2, हजरत मुआद इब्न जबल के साथ साथ सालिम मौला अबी हुज़ैफा। कौन? सालिम मौला अबी हुज़ैफा। इनका भी कोई मामूली मकाम नहीं है, इनके बड़े फज़ाइल हैं, जिनमें सिर्फ एक बात शोबुल ईमान लिल बैहकी की रवायत बस सही मनकूल है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज इशा मस्जिद नबवी में पढ़ाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा भी नमाज में आई हुई थी इशा की। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ अल्लाह के रसूल की बारी थी। नबी अलैहिस्सलाम को वहां जाना था। हजरत आयशा सोच रही थी नबी अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ आएंगे, बारी है, इशा पढ़ के नमाज पढ़ के फौरन आ जाऊंगी घर। नबी अलैहिस्सलाम चले गए घर में, देखते तो हजरत आयशा ही नहीं है। आप बहुत देर तक इंतजार करते रहे, हजरत आयशा ही नहीं रही। आज आप इंतजार किए, काफी टाइम गुजर गया, हजरत आयशा ना आती है ना कुछ खबर है। नबी अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले कि आयशा मस्जिद में गई नमाज पढ़ने के लिए, कहां रुक गई? नबी अलैहिस्सलाम घर से ढूंढने के लिए निकले तो उधर से हजरत आयशा आ रही थी। अल्लाह सुन ऐन कुंती या आयशा, आयशा तुम कहां रुक गई थी? या रसूलल्लाह मुझे एहसास था कि आप इंतजार करते होंगे, लेकिन क्या बताएं, बस आ रही थी, कोई एक आदमी मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ रहा है। या रसूलल्लाह क्या पूछना, इतना अच्छा हिफ्ज, इतनी अच्छी तजवीद, इतनी अच्छी क़िरात। अल्लाह रसूल खड़ी हो गई, सुनने लगी, आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। इतना अच्छा कुरान पढ़ा था वो सब। कौन है पता नहीं। अल्लाह रसूल चलो मैं भी देखता हूं। अल्लाह अकबर। पहले तो सिर्फ हज़रत आयशा थी और अल्लाह रसूल खुद भी आ गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा सहाबा इकराम की बड़ी जमात है और सालिम मौला अबी हुज़ैफा कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो सारे लोग खामोश हो गए।
सालिम बिन अबी हुज़ैफा भी खामोश, सालिम मौला अबी हुज़ैफा। अल्लाह सुब्हानहू ने पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हजरत आयशा कहती मैं पीछे खड़ी सुन रही थी, अल्लाह के रसूल लोगों से बात कर रहे थे। आखिर में अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं कि मेरी उम्मत में तूने एक उम्मती ऐसे अच्छे अंदाज का कुरान पढ़ने वाला बनाया है। ये सालिम मौला अबी हुज़ैफा। नंबर 3, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके बारे में कल आपने सुन लिया है। मुआद इब्न जबल, सालिम मौला अबी हुज़ैफा और अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह अकबर। इताब बिन उसैद हैं, हकम इब्नुल आस हैं, उस्मान बिन अबी तलहा, ये सारे लोग हैं जिन्होंने इतने सहाबे कराम की जमात कहां थी? मक्का मुकर्रमा में, ठीक है ना। और मक्का मुकर्रमा में इतने बड़े बड़े सहाबा का बैठ करके हदीस पढ़ना पढ़ाना तालीम देना, इसको समझो कि पूरी दुनिया के अंदर। वो क्यों? सारी दुनिया के लोग हज करने के लिए कहां आते हैं? मक्का। और जो भी आता हो सुन करके जाता, हदीस सीख करके जाता। पता नहीं कितने हजारों लाखों की हमेशा मक्का, हो सकता है कोई मदीना ना जाए, लेकिन हाजी मक्के में हज और उम्रे के लिए लोग आए। और इतने बड़े बड़े सहाबा कहां दिन की तालीम दे रहे हो? मक्के में। इनकी वजह से मक्के में और पूरी दुनिया में इल्म हदीस। उसको एक मिसाल लेंगे कैसे मक्के में अल्लाह ताला कितने फजल करम अल्लाह ताला मक्के में जो जाते थे वहां के उलमा की कैसी बरकत होती थी। ये तो बहुत पुराना जमाना था, अल्लाह के रसूल उसके बाद का जमाना। ये तकरीबन आपको हम किस्सा सुनाते हैं, ये 18वीं सदी की समझे कि अवाखिर, यानी 1700 समझ लें कि 1780 या 85 के करीब हमारे यहाँ का, हमारे मुराद आप सबके यहाँ का, ऐसा नहीं कि हमारे सबके यहाँ का, हिंदुस्तान का मौजूदा ही नहीं, कारा हिंदिया बंगाल का एक नौजवान बच्चा, पता नहीं क्या झगड़े, क्या लड़ाई, क्या सूझी, उनका नाम था शरीयतुल्लाह। क्या नाम था? और वाकई अल्लाह ने शरीयतुल्लाह बना ही दिया था। और नौजवान बंगाली लड़का कैसे नाराज हुआ, क्या किया, वो भग के चला गया, मक्का गया। मक्के में एक अरसे तक वो बंगाली लड़का जिंदगी गुजारा, शरीयतुल्लाह। माँ बाप भी परेशान, सारे दुनिया के लोग। बहरहाल उसने इतला भिजवा दी बाद में हाजियों के जरिए कि हम यहां हैं। 1802 में मक्के में रह करके जब उसने खूब हदीस पढ़ी, तफसीर पढ़ी, अकीदा पढ़ा, तो उसने कहा ये क्या, इस्लाम ये है और हमारे यहां तो बस इसको यहां झुकाओ, उसको वहां फैलाओ, चक्कर वहां लगाओ। कहा ये बड़ा अजीब गरीब, हम तो इस्लाम कुछ और समझे थे, यहां आने के बाद तो कुछ और। तो तकरीबन 1802 में वो मौलाना शरीयतुल्लाह नौजवान लड़का मक्के से फिर महीनों का सफर तय करते हुए बंगाल पहुंचा। आ रहे थे, रास्ते में कहीं डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। कहां से आ रहे हैं? मक्के से। अब डाकुओं ने सोचा मक्के में मुजावरी करता रहा तब भी कुछ न कुछ इसके पास माल होगा। अब पकड़ लिया, मारपीट इगवा कर लिया, सब लूट पाट के छोड़ा था। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मैं भी डाकू बनता हूं। रिकॉर्ड तोड़ दिया उस बंगाली नौजवान लड़के ने। ये मक्के की बरकत थी। डाकू ने थप्पड़ भाग निकल जा, कहा कि नहीं साहब मैं कहां जाऊंगा, मैं आप ही लोगों के साथ खिदमत करूंगा आपको। अल्लाह अकबर। कुछ दिन डाकू ने सोचा चलो एक मिला हुआ है, इसको भी आज यहां चोरी करना है, आज यहां डकैती डालना है, यहाँ लूटना है। खूब उसको सबक पढ़ाया। और वो बंगाली वो लड़का जो आलिम बन के आ रहे थे, नहीं बताते कि मैं आलिम हूं, उन्होंने धीरे 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 भर उनका साथ लिया और रात को बैठ करके उनको पढ़ाना शुरू किया।
اصلاح کرنی شروع کی، دعوت دینا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عرصے کے بعد سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا. سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو استاد مانا. پھر جب یہ بنگال آیا تو سارے ڈاکو جو سدھر گئے تھے توبہ کرنے اس کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد 1804 میں انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی یہ نوجوان عالم ہے مولانا شریعت اللہ. انہوں نے اپنی تحریک کا نام رکھا تھا فرائضی تحریک. کیا لوگ پیر فقیر کے پیچھے اتنے، روزہ نماز کیا چیز ہے، مسجد کیا چیز ہے، انہوں نے فرائض کی بڑی تعلیم دی، توحید کی، فرائض کی، سمجھ گئے نا، شریعت کی. تو اسی لیے ان کی تحریک کا نام تھا فرائضی تحریک. اور انہوں نے بنگال سے شروع کیا، آج کا بہار اور یو پی کی بارڈر جو ہے یہاں تک کے لوگوں نے اسی عالم کو اپنا امام سمجھا. اور انگریزوں کو جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ یہ مولانا شریعت اللہ کی تحریک تھی. لیکن بعد میں کچھ منافقات، کچھ ادھر ادھر مسلمانوں میں جیسے سمجھے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نمک حرامی سے انگریز کامیاب ہوا. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، مکے کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے ہیں. اس طرح سے یہ لوگ مکے میں. پھر انہوں نے ان کے جانے کے بعد مکے میں انہوں نے ان کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے، مجاہد ابن جبر، عطا بن ابی رباح، طاؤس بن کیسان یمنی، اکرمہ مولا ابن عباس، ان تمام لوگوں نے کہاں حدیث پھیلائی؟ مکے میں.